अथ श्री श्रीपादराजगुरुपरम्परास्तोत्रम्। वैकुण्ठादागतं कृष्णं गोपीनां वल्लभं प्रियं ब्रह्माद्यैरर्चितं देवं गोपीनाथं भजे निशम्। गोपीनाथं वेणुधरं चक्रशङ्खकरं हरिं श्रीमध्वपद्मनाभार्य पूजितं नौमि गोपतिम्। श्रीमध्वसंविधातारं सनकादिगुरूनपि दुर्वाससंज्ञाननिधिं तार्क्ष्यवाहनसंज्ञितं कैवल्यतीर्थं ज्ञानेशं परतीर्थगुरुं तथा सत्यप्रज्ञं प्रज्ञतीर्थम् अच्युतप्रेक्षकं भजे। अभ्रमं भङ्गरहितमजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। श्रीमध्वसंसेवनलब्धदिव्यगोपाकृतेर्भक्तिनिषेवणेन लोकेषु विख्यातसुकीर्तिमन्तं श्रीपद्मनाभार्यमुनिं प्रणौमि। गोवर्धनधरं देवं गोपीनाथं मनोहरं ध्यायन्तं सततं नौमि लक्ष्मीधरयतीश्वरम्। श्रीलक्ष्मीधरसञ्जातान् सङ्कर्षणमुनीश्वरान् भाष्यप्रवचनासक्तान् गुरून् वन्दे निरन्तरम्। सङ्कर्षणकराब्जोत्थो विद्वत्कुमुदबान्धवः परशुरामाख्ययतिः राजतां मम मानसे। परशुरामब्धिसम्भूतं सुशान्त्यादिगुणार्णवं तत्त्वदीपामृतासक्तमादिराजगुरुं भजे। लोकेषु विख्यातसुकीर्तिमन्तं धीमन्तमद्यं क्षितिपालनाथं सत्यव्रतं ज्ञानविरागयुक्तं भक्तं हरेर्मौनिवरं भजेऽहम्। वसुधातलविख्यातं वैराग्यादिगुणार्णवं वेदवेदाङ्गचतुरं स्वर्णवर्णगुरुं भजे। ज्ञानवैराग्यभक्त्यादिकल्याणगुणशालिनः लक्ष्मीनारायणमुनीन् वन्दे विद्यागुरून् मम। अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये। वाग्वज्रग्रन्थसारार्थकोविदं ज्ञानभाग्यदं सर्वाभीष्टप्रदातारं हयग्रीवगुरुं भजे। श्रीहयग्रीवसञ्जातं सम्प्रदायार्थकोविदं सच्छास्त्रामृतपातारं भजे श्रीपतितीर्थकम्। श्रीपतेर्यतिराजस्य करकञ्जसमुद्भवं श्रीधराख्यमुनिं वन्दे सच्छास्त्राध्ययने रतं। सन्न्यायरत्नावल्यादिव्याख्ययामोददायकं गोपीनाथपदासक्तं गोपालस्वामिनं भजे। गोपालस्वामिसञ्जातं दुर्मतध्वान्तभास्करम् उद्दण्डरामचन्द्राख्य गुरुं वन्दे निरन्तरम्। रामचन्द्रपदासक्तं प्रसन्नीकृतरामकं पदव्याख्यानकुशलं रघुनाथगुरुं भजे। श्रीरङ्गविठ्ठलासक्तं रघुनाथब्धिचन्दिरं लक्ष्मीकटाक्षपात्रं तं भजे लक्ष्मीमनोहरम्। सुखतीर्थमताब्दीन्दुं जातं लक्ष्मीमनोहरात् सर्वाभीष्टप्रदं नृणां लक्ष्मीपतिगुरुं भजे। श्रीश्रीपादराजपादकमले भ्रमरायितं ब्रह्मण्यपुरवासं तं लक्ष्मीनाथगुरुं भजे। नरसिंहपदासक्तं भक्ताभीष्टप्रदायकं विज्ञानविमलं शान्तं लक्ष्मीकान्तगुरुं भजे। सच्छास्त्रासक्तहृदयं विद्वत्कमलभास्करं श्रीकान्तमुनिमीडेऽहं श्रीनिवाससमर्चकं। सुसंस्तुतिप्रणयनप्रसन्नगुरुराजकं गुरुं श्रीनिधितीर्थाख्यं स्तुतश्रीकान्तमा भजे। श्रीनिध्यं बोधिसम्भूतं विदुषं च सदा प्रियं पूजयन्तं विठ्ठलादीन् वन्दे विद्यानिधिं मुदा। पश्चिमे श्रीरङ्गनाथक्षेत्रे बृन्दावने स्थितं विद्यानिधिकराब्जोत्थं नौमि ज्ञाननिधिं यतिम्।
ज्ञाननिधिकराब्जोत्थं विद्वन्मणिविराजितं सुमृष्टान्नप्रदातारं वन्दे गुणनिधिं मुनिं गुणरत्नाकरं पूर्णं गुणनिध्यन्नवोदितं गुणसाराख्ययोगीन्द्रं सेवेऽहं ज्ञानसिद्धये वेदशास्त्राब्धिमथनाज्ञानं यस्य प्रकाशते श्रीप्राज्ञनिधितीर्थाख्यः दद्यान्मे ज्ञानसम्पदम् श्रीप्राज्ञनिधिसञ्जातं शाष्टीककुलभूषणं भक्त्यादिभूषणं नौमि सुबोधनिधितीर्थकम् वैराग्यादिगुणोपेतं भक्तिवैराग्यदं मुनिं नरसिंहतटावासं वैराग्यनिधिमा भजे गोपीनाथपदद्वन्द्ववारिजासक्तमानसं श्रीसुज्ञाननिधिं वन्दे वैराग्यनिधिपुत्रकं सुज्ञाननिधितीर्थार्यो ह्यन्तः सन्तापशान्तये पायात् सुगुणनिध्याख्यो गुरुरस्मान् विपद्गणात् सत्यदीप्तं वश्यवाचं यमाद्यैरष्टभिर्युतं हंसाधीशं निषेवध्वं सुधीनिधिविधिं बुधाः गोपीनाथसपर्यादि वैराग्यगुणशालिनः मेधानिधिगुरून् वन्दे सच्छिष्यापन्निवारकान् मेधानिधिकराब्जोत्थं व्यासत्रयप्रपाठकम् दयानिधिगुरुं वन्दे भक्त्यादिगुणमण्डितम् गोपीनाथपदद्वन्द्ववारिजासक्तमानसं श्रीमत्सत्यनिधिं वन्दे दयानिधिसुपुत्रकम् सत्यदीप्तं वश्यवाचं शान्त्यादिगुणमण्डितं श्रीसत्यनिधिसञ्जातं विजयाख्यनिधिं भजे पूर्णप्रज्ञसहृत्पद्मराजमन्दिरवर्धकं श्रीविज्ञाननिधिं वन्दे वेदविज्ञानदर्शकम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।